आज के.ब. हेडगेवार उच्च माध्यमिक विद्यालयान टेलएक्सपो ही कार्यावळ जाली, जी गेल्या 6 वर्सांच्यान सुरू आसा। आज 30 माध्यमिक शाळांच्या 8वी 9वी 10वीच्या जवळजवळ 800 विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळीच्या वेगवेगळ्या 40 स्पर्धांनी व्हडा उमेदीन भाग घेतलो आणि आपली कला सादर केली। अख्ख्या गोंयान के.ब. हेडगेवार हे एकूच अशें उच्च माध्यमिक विद्यालय आसा जे विद्यार्थ्यां खातीर ही कार्यावळ घडोवन हाडटा। ह्या कार्यावळीची मुखेल सोयरी आशिल्ली सौ वासंती विठू गावस चॅरिटेबल ट्रस्टाची अध्यक्षा सौ नेहा गावस। ह्या वेळार के.ब. हेडगेवार उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य श्री दीपक आमोणकर, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष श्री किरण नाईक, उपाध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी धावजेकर तशेंच शिक्षक हजर आशिल्ले। कार्यावळीच्या शेवटाक इनामां वांटप जालें। बऱ्या सादरीकरणाक लागून चल्यांच्या प्रतिभावान गटान पयलें इनाम फावो जालें सर्वोदया एज्युकेशनल सोसायटी स्कुलाच्या अद्वैत दळवी ह्या विद्यार्थ्याक, तर करंजाळेच्या ऑक्सिलियम हायस्कुलाच्या साईराज तुलस्कर ह्या विद्यार्थ्याक दुसरें इनाम फावो जालें। तिसरें इनाम भाटीकर मॉडेल हायस्कुलाच्या विद्यार्थी अद्वैत कुडचरकर हाका फावो जालें। चलयांच्या प्रतिभावान गटान पयलें इनाम फावो जालें शारदा इंग्लीश हायस्कुलाच्या सनिशा नाईक ह्या विद्यार्थिनीक। दुसरें इनाम फावो जालें कुडचडेच्या सर्वोदया एज्युकेशनल सोसायटी हायस्कुलाच्या स्वरा नाईक ह्या विद्यार्थिनीक, तर तिसरें इनाम मुष्टिफंड हायस्कूल कुजिराच्या विद्यार्थिनी पूर्वी देशपांडे हाका फावो जालें। टेलएक्सपो कार्यावळीचे जैतिवंत आशिल्लें मुष्टिफंड हायस्कूल। मारुया एक नजर। मना काळजांतल्यान दिता आमी तुमकां सगळ्यांक येवकार, तुमकां सगळ्यांक येवकार। माचयेर बशिल्ले मानेस्त आयच्यो मुखेल सोयऱ्यो मनादीक नेहा गावस, आमचे प्राचार्य श्री दीपक आमोणकर सर, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष श्री किरण नाईक आणि हांगा ह्या सभाघरात हजर आशिल्ले सगळे शिक्षक, शिक्षकेतर वर्ग आणि मोगाळ विद्यार्थ्यांनो, सगळ्यांक आमच्या हेडगेवार संकुलान टेलएक्सपो 2024 ह्या कलांगणान उर्बेभरीत येवकार। डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार उच्च माध्यमिक विद्यालयाचो पालक शिक्षक संघ टेलएक्सपो हो इव्हेंट फाटल्या 5-6 वर्सां सावन आयोजित करतात। Chairperson of Late South Vasanthi Vittu Gavas Charitable Trust Goa, which was started in 2022, along with her husband, Advocate Shri Shailesh Vittu Gavas, with a purpose to help the needy and poor people, especially those affected by Corona. They also have helped orphanages to take care of old age people by providing them help and necessary services in a better way. Their work has not stopped over here. They have also helped financially weak students in various educational institutes in various parts of our state by paying their fees and providing them with study materials. They have also provided interactive smart boards in government schools. They have sponsored sports activities in various parts of Goa and the Goa Police Department by encouraging the youth in sports and creative activities. Looking at the increasing crime rate in the state, they have also sponsored CCTV cameras to the Goa Police in some parts of our state. I now request our students to welcome our chief guest and the dignitaries on the dais. हो इव्हेंट वेगवेगळ्या स्कुलांच्या गोंयच्या 8वी 9वी 10वीच्या भुरग्यां खातीर दवरता आणि भरपूर प्रतिसाद आमकां मेळटा। आयज हांगासर सादारण 700 ते 800 स्टुडंट्स जे आसा ते वेगवेगळ्या इव्हेंटान पार्टिसिपेट जातात। टेलएक्सपो हेजो अर्थ जो आसा आमी ते इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड, एक्सप्लोर युअर टॅलंट। हे भुरग्यां मदीं खूब टॅलंट आसता, खूब स्कील आसता, तांकां एक्सपोजर मेळपाक जाय म्हणून ह्या कॉम्पिटिशनान वेगवेगळे वरायटी 40 कॉम्पिटिशन जी आसा ती जातली। सकाळीं आतां 9 ते 1 पर्यंत 4 सेशनांनी ही 40 कॉम्पिटिशन जातली आणि जी भुरगीं हांगासर पार्टिसिपेट जाता खूब एन्जॉय करता। जे स्टडी आसात
पण हांगासल्यान प्रायज विनींग जाल्या उपरांत म्हणजे हांगासल्यान प्रायज घेवन गेल्या उपरांत सुद्दां तेंच्या स्टडीनूय सुदारणा जाता असो आमकां खूब खात्री आसा. कारण होच इव्हेंट आमी आमच्याय स्टुडंट्सांक ऑर्गनायज करता. आमच्या स्टुडंट्सांक ऑर्गनायज करता तेन्ना तो फूल डे इव्हेंट आसता आनी तो टोटल 54 कॉम्पिटिशन आसता आनी तेजें नांव आसता एक्सपर्टा, एक्सप्लोर युअर टॅलंट अगेन. सो टॅलेक्सपो एंड एक्सपर्टा इज वन ऑफ द सेम. आनी आमच्या स्टुडंट्सांक जो इव्हेंट जाता आनी तो टायम टेस्टेड आसा तितून स्टुडंट्साचें एकाडेमीक परफॉर्मन्सूय वाडटा. ह्या खातीर आमकां अशें दिसता की गोंयच्या सगळ्या स्कुलांनी अशा प्रकारचे एक्टिविटीज जी आसा ती जावची, जेणे करून भुरग्यांचो टॅलंट जो आसा तो एक्सपोजर तांकां मदत मेळटली. तितूनच्यान तांचो कॉन्फिडन्स वाडटलो आनी एक फावट कॉन्फिडन्स वाडल्या उपरांत तेंचे एकाडेमीक लेवल सुद्दां, एकाडेमीक स्टडी लेवल सुद्दां वाडपाक तितून मदत जाता. ह्या खातीर आनी आतां रिसंट NEP जी आसा ती ह्याच पद्दतीन फुडें वयतली, ह्याच पद्दतीन ती मांडलेली आसा. हेजें एडमिनिस्ट्रेशन कशें जाता तें बरें वेवस्थीत जालें जाल्यार फुडें भुरग्यांक भविश्य खूब बरें आसा. टोटल कितले स्कूल पार्टिसिपेट जाला? आयज हांगा 32 स्कूल्स पार्टिसिपेट जाल्ली आसा ऑल टुगेदर. एंटायर गोवा? ऑल ओवर गोवा. आमची इनवायटेड स्कूल्सूच आपयता, ओपन आसना. हितून कितें एंट्री फीज बी कितें आसा? एंट्री फी बीन कांय ना. आनी हे सगळे जे प्रायजीस किंवा ऑर्गनायझींग अमावंट जो आसा तो आमचो PTA जे आसा, पॅरंट टीचर असोसिएशन, हे सगळे डोनेशन बाय डोनेशन की रेस करता आनी तितूनच्यानूच हो इव्हेंट जाता. एक्चुली आजकाल खूब गरज आसा अशे इव्हेंट्स ऑर्गनायज करपाचे, बिकॉज कशें आसा लायफ इज चेंजींग. इन द सेम वे एज्युकेशन पॅटर्न सुद्दां चेंज जाता आनी वी ऑल नो एज्युकेशन आयज काल कितले एडवान्स जाल्लें आसा आनी कितके सारे कंटेंट्स एका भुरग्यांक शिकचे पडटा. अँड इन दीस बिजी स्टडी शेड्यूल अशें कितें तरी तांकां एक वे ऑफ एंटरटेनमेंट, एक चेंज म्हणून कितें तरी तांकां जाय. सो अशे इव्हेंट्स जेन्ना एक स्कूल ऑर्गनायज करता खऱ्यांनीच बरी गजाल आसा. अँड द मेन स्पेशालिटी इज आयज काल आमी सोशल मिडियाचेर जे आमी विडियोज बी पळयतात तितून जितके जे आर्ट क्राफ्ट जे सगळे आसा ते सगळे एक्टिविटीज ह्या टॅलेक्सपोन तितून इन्क्लूड केल्ले आसा आनी खऱ्यांनीच बरी गजाल. स्कूल्स पार्टिसिपेट जाता तितून 40 कॉम्पिटिशन्स जावपाचे आसा. पूर्ण दिवस हो कार्यक्रम कॉम्पिटिशन जातले. एक्चुअली टॅलेक्सपो हे शॉर्ट फॉर्म टॅलंट एक्सपोजर. इट इज टॅलंट एक्सपोजर. हो खरें म्हटल्यार सगळ्या स्कुलांच्या भुरग्यांक खरें म्हटल्यार भुरगेपणांच्यान तेंचे टॅलंट हे वयर काडपाचें जावं फुडें काडपाचें होच एक खरो वेळ आसता. व्हडलें जातकीर टॅलंट काडून तितलो इफेक्ट पडना. जेन्ना भुरगेपणांच्यानूच टॅलंट काडटा तेन्ना तांकां ते फ्युचरान एज पर द टॅलंट तांकां प्लॅनिंग करपाक बरें पडटा. खंयचें शिक्षण तेंच्यांनी घेवपाचें, खंयच्या शिक्षणा बरोबर आपलो टॅलंट हो आपूण यूज करूंक शकता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे कितें आसा, टॅलंट जेन्ना करता जपता तेन्ना शिक्षणूय इम्पॉर्टंट. शिक्षण आनी टॅलंट हो प्रॉपर प्लॅनिंग समज करून फुडें येलो जाल्यार एक वेगळेच शिखर काडपाचो रस्तो मोकळो जाता. तुमचे तितून बुद्धी तुमची डेवलप जाता, जेणे करून तुमी आनीक विचार करता आपल्याचो टॅलंट. आतांच्या हितून तुमकां खबर आसा 2-2 दिसांनी 10-10 दिसांनी अपडेशन जायत आसा. मोबायलाचेरूच पळया तुमी सॉफ्टवेअर 10-10 दिसांनी 15-15 दिसांनी आमकां अपडेशन येता सॉफ्टवेअर. म्हणटकीर त्या प्रमाणे आपल्याचो टॅलंट कसो यूज करप, नवी पद्दत जावं नवी मशिनरीज आमकां कशी यूज करूंक मेळटा आपल्याच्या टॅलंटा प्रमाणे, हें केन्ना घडटलें जेन्ना तुमी भुरगेपणाच्यानूच ती सुरवात जातली. म्हणून आज खरेंच हांव आमच्या हेडगेवार हायर सेकंडरीचो आभार व्यक्त करता आनी तांकां अभिनंदनूय दिता की असो एक व्हडलो तुमी कार्यक्रम घडोवन हाडटा वर्सान वर्सी, जेणे करून कितल्याशाच भुरग्यांक आपल्याचो टॅलंट जे तांकां हरशीं दाखोवंक मेळना टॅलंट दाखोवपाक मेळटा आनी तांकांय तेन्नाच जागृताय जाता की अरे बाबा आपल्या कडेन बरो टॅलंट आसा म्हणजे आमी फुडें व्हरोया. म्हणटकीर
हो असोच वर्सां वर्शी कार्यक्रम घडचो अशी म्हजी इच्छा आसा आनी म्हाजे कडल्यान कितें हातभार लागतलो तो हांव अवश्य करतलो. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां आमी म्हणजे PTA मेंबर्स ह्याच वर्सा हांव म्हज्या भुरग्याक हांगा घातला चलयेक म्हज्या आनी म्हाका कळ्ळें की दीस स्कूल हेडगेवार स्कूल एक्चुली पळोवपाक गेले जाल्यार इट इज गिवींग प्लॅटफॉर्म टू मेजर अदर स्कूल्स ऑफ गोवा टू शो देयर टॅलंट्स वीच इज रियली एप्रिशिएबल. आनी आयज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार टोटल 32 स्कूल्स दे हॅव कम हियर. इट्स अ क्वायट बीग नंबर म्हणटा पळय तशें आनी हेच्या फुडें तो नंबर वाडटलो. आतां कशें आसा टॅलेक्सपो आमच्या प्रेजिडेंटान ऑलरेडी तुमकां सांगलां वॉट इट मिन्स. इट इज लायक तुमी टॅलंट भुरग्यांचे मोटिवेट करपाक हो एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा सगळ्या स्कुलांक. इनफॅक्ट आतां कशें आसा आमी सगळीं आयज म्हणजे इन टुडेज वर्ल्ड म्हणटा तशें पळय आयच्या दिसांनी सगळीं पेरंट्स भुरग्याच्या फाटीक लागलेली आसता एकेडमिक्साचेर लक्ष दी एकेडमिक्साचेर. तितून न्ही आमी खंय तरी न्ही भुरग्यांचो न्ही टॅलंट सायडीचो विकास आसता पळय तो आमी निग्लेक्ट करता. आतां हो जो इव्हेंट आसा पळय हो इव्हेंट न्ही भुरग्यांचो तो टॅलंट जो हिडन टॅलंट आसा पळय तो भायर काडपाक मदत करता. एकदां आमकांच खबर आसना आमचे भुरगे कितून बरे आसा ते. सो आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आयज टोटल टू बी प्रिसायज 43 इव्हेंट्स जावपाचे आसा. तितून आमच्या प्रिंसिपलान ऑलरेडी सांगलेलें आसा कितें कितें आसा तें. मेहंदी म्हणनाका, ऑन द स्पॉट स्पीच म्हणनाका, मागीर एक्टींग म्हणना, इट इज डिफरंट टायप्स ऑफ म्हणजे इव्हेंट्स आसा. सो इन दीस इव्हेंट्स आमकां आमच्या भुरग्यांचे जे टॅलंट आसा पळय ते कळून येतले. आनी इवन एकदां पेरंट्स सुद्दां म्हणजे ह्यात अजब जाता की अरे म्हजे भुरगे खऱ्यांनीच इतले बरे करूं शकता. सो इन त्या लायनीन सुद्दां मागीर तेंचें करियर घडून येवं शकता. आनी तुमी पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार इट इज अ इव्हेंट फॉर 8th, 9th and 10th स्टँडर्ड भुरग्यांक. सो दॅट 10th जाली न्ही इफ युअर चायल्ड इज गूड इन आर्ट्स द पेरंट्स कॅन ऑलवेज थिंक बाबा हेका फुडें आर्ट्साक घालूं शकता आमी जावं थिएटराक घालूं शकता. कित्याक सगळीं भुरगीं एक सारकीं आसना न्ही. थोडी अभ्यासान बरी आसता थोडी कलेन बरी आसता. सो ही कला भायर काडपा खातीर हो एक म्हाका दिसता बरो मेजर प्लॅटफॉर्म आसा सगळ्या भुरग्यां खातीर. आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम स्कुलांनी पार्टिसिपेट करपाचें ह्या इव्हेंटाक आनी आपआपल्या भुरगीं जीं आसा जांकां खंयसरूच चान्स मेळना स्वताचे टॅलंट दाखोवपाक सो तांकां हांगा हाडून तेंच्यांनी टॅलंट दाखोवपाचें अशें म्हाका दिसता. आनी आय एम रियली हॅप्पी टू बी पार्ट ऑफ दीस PTA म्हणजे हेडगेवाराचें. इट्स न्यू टू मी बट आय थिंक दीस स्कूल इज रियली डुईंग व्हेरी गुड.